Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Madam Mazia dalam topik data signal. Dan hari ini kita akan continue on topik seterusnya dalam data signal. Kita akan cover about time and frequency domain, composite signal, bandwidth and data level signal. Okay. So, sebelum ini kita dah tengok beberapa topik dalam data signal. Kita dah tengok apa itu analog dan juga digital. Kita dah tengok periodic signal, non-periodic signal. Kita dah tengok three important parameter dalam analog signal. Okay. So now kita akan look at on topik yang penting adalah time and frequency domain. Bagaimana kita nak membezakan between these two waveform atau these two domain, right? So okay, saya menggunakan whiteboard untuk explain. So, first kita tengok apa itu time frequency domain. Alright, time domain. Apa? Okay, apa yang dimaksudkan time domain? Alright, ia adalah sinus wave di mana dia mengandungi tiga parameter yang penting yang sebelum ini kita dah discuss dalam kelas. Right, kita ada time adalah paksi Y adalah amplitude. Okay, nanti kita lukis. Paksi X adalah time and seterusnya kita ada apa lagi? Alright, kita ada phase ataupun time of frequency kat sini. Okay, ataupun phase, last kala phase. So time domain adalah is a sinus wave yang kita bincangkan dalam kelas sebelum ini. Alright, kalau kita draw this one, this is we call as time domain. Alright, this one adalah dalam analog signal. Okay, so kita ada macam ini. Okay, this is sinus wave. Alright, so this one adalah phase equal to 0. Ingat lagi, kita ada tiga phase, tiga fasa. Alright, phase ini ada 0, 90 degree and 180 degree. Please refer to the topik yang kita discuss sebelum ini, dalam video sebelum ini, bagaimana kita nak bezakan this phase. Let's say this one adalah 0 degree. Alright, so we have paksi Y ini adalah amplitude. Ingat lagi, unit for amplitude adalah voltage. Right? So we have paksi X here. The unit adalah time because this one adalah time domain. So dia punya paksi X adalah time. So time ini adalah equal to second. Unit adalah measurement second. Alright? Then kita ada seterusnya adalah phase. This one adalah phase. Alright? This one adalah phase. Phase ini adalah 0 degree. Right? So this is time domain. Remember, time domain adalah sinus wave di mana dia mempunyai three parameter yang kita discuss sebelum ini. We have amplitude for paksi Y, we have time for paksi X, and we have phase. Alright, jelas? So this time domain kita boleh represent, alright, dalam bentuk frequency domain. Bagaimana bentuk frequency domain? Alright, ini adalah illustration daripada time. Bagaimana kita convert from time kepada frequency. So dalam frequency domain, alright, dah nama frekuensi. So it means that, alright, dia adalah paksi X adalah frekuensi. Okay. So next adalah time, this one adalah frequency domain. Okay. Di frekuensi ada dua important thing. Pertama adalah amplitude. Kedua adalah frekuensi. Alright. So amplitude adalah mewakili paksi Y. This one adalah amplitude. Amplitude dalam bentuk unit lah voltage, while frequency adalah unit dalam measurement hertz. Right? So now, alright. So frequency domain adalah represent bentuk spike ataupun dalam bentuk kita panggil garis lurus. Alright. Jom kita tengokkan slide seterusnya. Boleh nampak kat sini. Alright. So nampak a bit complicated, sebenarnya tak kompleks. Alright. So kalau this is one example, ini merupakan a sinus wave. Kalau dalam slide, ia represent ada tiga analog signal. Alright. Bagaimana tiga analog signal? Jom Madam tunjukkan kat sini. Alright. Here we have three amplitude yang berbeza. That is why we have three sinus wave. Alright. Contoh kat sini adalah 15. Alright. Refer to kepada nota. This one 15. Alright. 15 adalah kita panggil garis lurus. Alright, garis lurus juga ia adalah kita panggil a non-periodic signal. Alright, so this one juga dikenali sebagai sinus wave ataupun non-periodic signal, analog signal. Alright, di mana amplitude dia adalah 15, frekuensi dia time apa? Time adalah infinite. Dia garis lurus, tak tahu time nanti berapa.
Alright, ia adalah infinite. Alright, kemudian kita ada satu ini. Alright, dan kita ada, this one let's say adalah 15, this one 10. Voltage. 15 volt, 10 volt. Alright, then we have a smaller bit, we call as 5 kat sini. Alright, kan bagi tahu contoh dalam slide adalah 3. Alright, signal. Alright, yang 5 punya, right, so macam mana? Alright, so dia punya frekuensi berbeza. Alright, so kalau tengok kat sini, this one adalah 5, nampak tak kat sini? Okay. Nampak? Alright. So now, alright, so this time domain mempunyai 3 sinus wave di mana ketiga-tiga sinus wave itu mempunyai parameter yang berbeza. Alright, we have amplitude yang berbeza, we have frequency yang berbeza ataupun time yang berbeza, and we have phase, alright, remain phase yang sama, this one phase berbeza. Right. So now, alright, again, the definition of frequency ataupun time adalah, apa itu time? Ialah masa yang diperlukan untuk complete satu cycle. Dan time always measured in second. Frequency ialah a number of cycle can be completed in 1 second. Alright, so that is the definition yang you kena faham. Alright, daripada sini, kita boleh tukarkan this sinus wave or time domain kepada frequency domain dengan hanya measure dia punya frequency. Alright, now kita tengok. Alright, so yang amplitude sama dengan 5. Alright, saya tukar kat sini. Alright, so amplitude sama dengan 5 equal to 5 volt. Alright, dia punya time adalah infinite, betul? Time adalah infinite. Yang ini, alright, amplitude 15 volt. Yang atas sekali, time adalah infinity. Alright, so time adalah infinity. So, kita measure frequency. Alright, dalam formula yang kita belajar sebelum ini, frequency equal to 1 divided by T. Alright, so 1 divided by infinite, we will get 0. Nampak? Frequency equal to 0. This one for F1, let's say. F1 adalah bagi amplitude equal to 15 volt. Alright, jelas? Alright, bagi amplitude equal to 10 volt. Okay, so boleh tak lagi? Kita padam sikit. So, time kat sini sama dengan berapa? Alright, amplitude sama dengan 10 watt. Kalau kita tengok kat situ, alright, dia tak ada measurement, tetapi dalam nota kita dia bagi tahu, alright, dalam satu saat ini berapa cycle can be completed. That's one adalah equal to frequency. Nampak? Dalam nota kita ini, alright, ini, okay, kita dah measure kat sini, dia bagi tahu from started to the end ini adalah memerlukan 1 second, dan kita akan tengok berapa cycle completed in 1 second adalah measurement bagi frequency. Alright, so same here, kita tengok, because madam tak boleh draw similar like PowerPoint, tetapi from PowerPoint kita baca. Alright, now kita tengok yang 10 volt, alright, which is color pink color. Dan pink color ini, berapa number completed cycle, complete dalam satu saat. Kita tengok kat sini. This one ialah satu cycle. Nampak? Satu complete cycle. Yang ini pula cycle yang kedua. Ini cycle ketiga, cycle keempat, cycle kelima, cycle keenam, cycle ketujuh, cycle ke-8. Alright? Yang color pink, ia memerlukan 8 cycle untuk complete 1 second. That's we call as frequency 2. Alright? Maksudnya 8 Hz. Nampak? Alright. So 8 Hz is mean that 8 cycle will be completed in 1 second. Alright. So next adalah amplitude equal to 5 volt. Kita call as F3. Kita baca pula yang color green color. Alright. This green color, we calculate how many cycle completed in 1 second. And this one is much, kita panggil apa? Dia punya sinus wave adalah lagi banyak compared to the yang previous lah, yang 10 volt. Right, from here we can see it's double. So 5 times 2, we will get, 5 lah. 8 times 2 will get 16. Alright, kalau you kira pun, you akan dapat 16 cycle dalam satu saat. Alright, jelas kat situ. Right, so bagaimana bila kita dapat measurement ini? We got frequency value. We have frequency 1 equal to 0 Hz. Frequency 2 equal to 8 Hz. Frequency 3 equal to 16 Hz. Then, kita boleh plot frequency domain. Frequency domain again adalah spike ataupun garis lurus yang represent the frequency for specific signal. Alright, now,
Dan bagi F1 adalah 0 Hz kat sini. Alright, bagi frekuensi domain paksi Y atau paksi X adalah frekuensi. So frekuensi 0 dekat sini. So kita ambil sini amplitude dia adalah apa? 15. Alright, jelas? Alright, seterusnya adalah frekuensi 2. Frekuensi 2 adalah 8. This one adalah frekuensi 2 adalah 8. So this one adalah 8. So dia punya amplitude adalah 10 volt. Okay, sampai sini. This one adalah 10 volt. Alright, dan seterusnya we have frekuensi 3 adalah 16. Alright, dan dia punya amplitude adalah 5. Alright, so this is spike. Spike adalah tanda garis lurus. Alright, that's it for time versus frequency domain. Dan you kena faham, this one you have to very clear. Alright, if we call as time domain, it means that paksi X adalah time. Frequency domain, paksi X adalah frekuensi. Both mempunyai paksi Y yang sama, which is amplitude dalam unit, amplitude and unit voltage. Alright, so that's it for time and frequency domain. Now, we look at on topik seterusnya or subtopik seterusnya adalah composite signal. Okay, apa itu composite signal? Composite signal adalah a signal ataupun a single sine wave is not useful in data communication. We need multiple sinus wave in order to complete data signal ataupun in data communication. Kita memerlukan signal yang banyak ataupun multiple signal combine dalam satu signal that we call as composite signal, which is made of many sinus wave. Alright, this is one of example. This one adalah composite periodic signal. Kenapa kita panggil periodic? Sebab kita boleh nampak dia punya repetitive pattern. Satu cycle yang pertama, dia akan ulang untuk cycle kedua dan seterusnya cycle ketiga. This one we call composite periodic signal. And you see, dia adalah dibina daripada multiple sinus wave. Alright, dia bukan dalam bentuk sinus wave yang kita tengok dalam contoh sebelum ini. Alright, dia dalam bentuk banyak multiple sinus wave. Boleh? Alright, so next adalah kita tengok, this one adalah composite signal. Alright, bagaimana kita nak tukarkan frekuensi time domain tadi kepada frekuensi domain. Alright, so dalam time domain kita mempunyai multiple sinus wave. Alright, dan this one adalah example adalah aperiodic ataupun non-periodic, di mana kita tidak mempunyai repetitive pattern. Alright, so this one from figure A is time domain kita represent. Alright, bila dalam banyak multiple ataupun composite signal, ia mempunyai banyak frekuensi sebab dia mempunyai banyak signal. So, bila kita tukarkan kepada frekuensi domain, kita akan mempunyai banyak frekuensi dan daripada sini kita boleh buat pengiraan seterusnya adalah bandwidth. Di mana nanti kita akan masuk dalam bandwidth. Right? Bagaimana kita lukis dalam bentuk gambar rajai ini, ia adalah bagaimana kita melukis frekuensi domain bagi composite signal. Alright? So, next kita look at on topic seterusnya adalah bandwidth. Alright? So, kita menggunakan kita punya whiteboard. Okay, so first of all, bila kita look at on bandwidth, the first thing you kena faham adalah formula bagi bandwidth. Bandwidth, dia punya formula, boleh? Bandwidth, frekuensi high tolak frekuensi low. This is we call as bandwidth. Alright, bandwidth merupakan perbezaan between frekuensi high, frekuensi paling tinggi tolak dengan frekuensi low atau frekuensi paling rendah. Alright, this is one of example dalam nota kita. Alright, this adalah bandwidth of periodic signal. Satu periodic signal di mana bandwidth again kita cari yang frekuensi yang paling besar, kita tolak dengan frekuensi yang paling kecil. So let's say frekuensi high kat sini adalah 5000. Kita tolak dengan 1000, kita akan dapat 4000. Okay, 4000 ini adalah measurement adalah dalam bentuk hertz. Nampak? Alright, so that is the thing. Okay. So, kita tengok example. Okay. Alright, boleh? So, this example dalam bandwidth. Okay. So, dia beritahu, a periodic signal has a bandwidth of 20 Hz. The highest frequency adalah 60 Hz. Apa itu? Frekuensi low. Alright, now, menggunakan formula yang sama, bandwidth equal to F high tolak F low. Alright, dan kita keluarkan value yang dinyatakan dalam soalan ini, which is bandwidth equal to 20 Hz, and we have F high adalah
60 Hz. So, kira F low. So, F low, kita tukarkan kedudukan F high mesti tolak dengan bandwidth. Betul tak? Alright. So, ini. Kita tukarkan F low kat sini. Tukar kat sini. Alright. Kita dapat this formula. F low equal to F high tolak bandwidth. So, F high kat sini adalah 60 tolak dengan 20. We will get 40 Hz. Alright. Jelas? Ini adalah frekuensi paling low yang mana kita boleh measure 60 tolak 40 adalah 20 Hz, which is that one adalah bandwidth. Right? Okay, jelas. Dan you boleh draw this one again. Alright? Dalam composite signal, ia mengandungi banyak multiple sinus wave. Alright? Dan dalam multiple sinus wave mempunyai setiap sine wave mempunyai frekuensi tertentu. Alright? Kita draw this dalam bentuk spike from 40 sehinggalah 60. Alright? Itu sahaja. Alright? So this one you buat sendiri. Okay, this one very short. Alright, kita akan look at on topic, subtopic signal level, data level and bit rate. Signal level adalah the number of level allowed in particular signal. Data level adalah the number of value used to represent data in signal level. Okay, and bit rate adalah the number of bits sent in 1 second. Bit rate adalah berapa number of data or bits can be sent in 1 second. Alright, so that is a bit rate. Okay, so this is example. This is example. Okay, so saya padam ini. Okay, this is very simple example. Okay. The data signal has 8 signal level. A digital signal has 8 signal level. Signal level equal to 8. Alright. How many data level? Okay, berapa pula data level? Okay. Okay, bits per level. Okay, so data level, dia punya formula. Okay, so kita boleh cari daripada log 2. Dan signal level. Ini formula dia. Okay, data level menggunakan log 2. Alright, so kita dapat data level equal to log 2 8. Signal level adalah 8. Alright, 8 adalah 2 kuasa 3. So, kita akan dapat 3. Alright. The data level equal to 3 bits. Alright. Okay, so okay, that is example. Okay, so itu sahaja untuk topik part number 2. Dan untuk video seterusnya, kita akan discuss about banyak lagi. Kita akan discuss about apa perbezaan between baseband, broadband. Kita akan tengok transmission impairment dan sebagainya. Okey, sampai ini sahaja dan kita bertemu kembali dalam video yang seterusnya. Okey, bye. Assalamualaikum.